Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, غادي نديرو la correction de l'examen régional 2018 de la région Rabat-Salé قنيطرة. وفي هاد l'examen هذا غادي نشوفو la boîte à merveille. يعني هاد لو رومون هذا راه ما كبيرش بزاف، يعني فيه 12 ديال لي شابيتر. دونك au moins خصكم ديرو دي ريزومي وكل شابيتر تعرفوا لو باساج. دونك les événements اللي كيوقعوا فيه en plus les personnages principaux. والحاجه اللي نوصيكم بها يعني لو تكست نهار ليكزام، يعني لو تكست خصكم تقراو اون فوا دو فوا حتى لتخوا فوا باش تعرفوا اش من باساج فيه واش من شابيتر. دونك قراو لو تكست مزيان باش تعرفوا وتفهموا لو باساج. نبداو لا ليكتور. Déjà la question fusait de toutes les chambres. Rahma se pencha à la fenêtre. Kenza qu'il avait appris depuis la chasse-eau et son savon. Fatma Bziouia abandonna son rouet, tout interrogé à la fois ma mère sur la santé de mon père, sur son nouveau travail, sur l'endroit où il se trouvait. Mais ma mère rendait par des mots vagues, suivis d'un cortège de formules de politesse. La curiosité de nos voisins se montrait tenace. Elle désirait tout savoir ce que mon père nous avait envoyé. Je sentais que ma mère tenait à les faire languir. Quand j'arrivais dans notre chambre, je trouvais posé sur la petite table ronde une douzaine d'œufs, un pot de terre embréché, plein de beurre et une bouteille d'huile d'un brune sombre. Je regardais ma mère, elle rayonnait de joie, ses yeux étaient remplis de larmes. Regarde, me dit-elle, ce que ton père nous a envoyé. Il ne nous a pas oubliés. Il est loin, mais il veille sur nous. Il nous a même fait parvenir de l'argent. Regarde, regarde. Elle ouvrait la main. Je vis 3 pièces d'argent jeter leur reflet de clair de lune. Ce monologue fut murmuré à mi-voix, mais les oreilles qui guettaient cet instant surprirent le mot argent. Le mot magique voyagea d'une bouche à l'autre. Nos voisins, à demi satisfaits, reprirent leur ouvrage. Elles savaient fort bien que ma mère ne leur cacherait pas longtemps sa bonne fortune. Moi, je pensais surtout à notre promenade qui paraissait très compromise. Je ne la regrettais pas. La gaieté de ma mère me gagna. Tout se mit à chanter en moi et autour de moi. Nous sommes riches, répétais-je pour moi-même. Une semaine auparavant, je n'osais même pas penser à l'entendu de notre pauvreté. La misère habitait notre mur, suintait du plafond, imprégné de son odeur jusqu'à notre ligne. Le messager invisible a surgi ce matin dans notre existence. Il a balayé nos craintes, nos appréhensions, nos inquiétudes. Nous pouvions, ma mère et moi, faire confiance à notre bonne étoile et patienter. Sidi Mohamed va jouer sur la terrasse. Si cela te fait plaisir, me dit ma mère, aujourd'hui, j'ai trop à faire pour te conduire sur la tombe de Sidi Ali Mzali. Nous irons, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine ou l'une des semaines à venir. Je n'avais nulle envie de monter sur la terrasse. Le soleil d'un blanc métallique la transformait en géant. Sur la table ronde, il ne restait plus que 6 œufs. Ma mère avait partagé équitablement avec nos voisins. J'adorais les œufs. Leur vue me faisait saliver abondamment. Avant de préparer le repas, ma mère monta sur la terrasse. دونك في هذا لو تكست هذا كيتبين لنا بان لي فوازان ديال الزبيده اللي هما رحمه وكنزه وفاطمه البزيويه فيهم داك الفضول، يعني خاصهم يعرفوا المعلم عبد السلام نوفيل ترافاي ديالو وفين كيتوجد، وخصهم يعرفوا شنو جاب ليهم. المهم لو ناراتور ملي دخل وشاف ديك لا بوتيت طابل لقى لا نوريتور، دونك لقى الزبده، لقى البيض، لقى دونك عرف بانه باه صيفط لهم لا نوريتور.
ولا ميغ ديالو يعني قالت لو ناغاتور، قالت لي زعما يعني باك راه صيفط لينا وما نساناش واخا هو بعيد، ولكن راه داير بالو معانا، ويعني وعاوتاني صيفط لهم حتى الفلوس. دونك هما ملي شافوا هاد لو باساج هذا وقع، فرحوا بزاف، ويعني وقالوا بان راه حنايا خرجنا من هذاك الفقر اللي كنا عايشينه، وهذاك يعني هذاك الاحاسيس اللي كانوا كيحسوا بهم. يعني قالوا دابا راه عندنا دابا يعني عندنا لا نوريتور، وعندنا يعني الفلوس. دونك فرحوا بزاف، وفرحوا بان المعلم عبد السلام راه ما نساهمش. فواحد لابارتي لا مير دو ناراتور قالت ليه زعما سير في لا تيراس ولعب، وقالت ليه عاوتاني اليوم عندي بزاف ما يدار باش نديك القبر ديال سيدي علي المزالي، شي شخص عنده مقدس، يعني غادي نمشيو لا سيمين بروشين ان شاء الله يدبغ الله. اي ابري سور لا طابل قالك سور لا طابل نو ريستي بلو كو 6 اوف، يعني مشى في لا طابل لقى غير 6 ديال البيضات، ولا ميغ ديال لو ناراتور راه بارطاجات ايكيتابلوم، اللي فرقات بواحد الشكل عادل على لي فوازان ديالها، فرقات عليهم البيض. دونك تقاسمات معاهم داكشي اللي صيفط ليها المعلم عبد السلام. Maintenant, on va traiter les questions. Donc, premièrement, l'étude de texte. L'étude de texte هذا كيكون فيه 10 ديال لي points et la production écrite عليها 10 ديال لي points. A, contextualisation du texte عليها 2 points. Première question, recopier et compléter le tableau suivant. عندنا le tableau عليه 1 point و chaque case عليها 0,25 نقطة. Donc le titre de l'œuvre, le genre littéraire, l'auteur et le siècle. Donc هاد لا كيسيون هاد لا بوين راه سي اون بوين بونوس، راه ما خصكمش تضيعوها نهائيا. Donc titre de l'œuvre c'est La boîte à merveilles. Le genre c'est roman autobiographique et l'auteur c'est Ahmed Sfraoui et le siècle dans le 20e siècle. Donc, cette question sera bonus. La deuxième question, parmi les événements suivants, choisissez selon qui vous permet de situer le passage. D'abord, تعرفوا الباساج اللي كاين فيه هذا التكست هذا، وغادي يعطيكم لو شوا. دونك علاه قلت لكم خصكم تعرفوا كل شابيتر علاش كتهضر، ولكن دابا في هاد لا كيسيون هذه عطيتكم لو شوا. Donc le premier c'est après que son père a perdu son capital, Sidi Mohamed affecté par ce drame souffre de fièvre. Deuxième choix, après avoir consulté Sidi Al-Arrafi, les Zoubida et les Aïcha sont rentrés chez elle discrètes. Et le troisième choix, au moment où le narrateur évoque la visite rendue devant Sidi Al-Arrafi, un messager arrive. Donc automatiquement ملي غادي تقرا غير هذا لو تكست هذا راه غادي تعرف بان جاهم واحد لو ميساجي اللي جاب ليهم دو لا نوريتور اي دو لارجون وجاب ليهم لا نوفوتي. دونك اوتوماتيكمون لا ريبونس سي لا لتر سي. Au moment où le narrateur évoque la visite rendre au devine Sidi Al-Arrafi, un messager arrive. Maintenant la deuxième partie, contextualisation du texte. Troisième question, en tenant compte de votre connaissance de l'œuvre, recopiez et remplissez le tableau suivant en répondant par vrai ou faux. Maintenant, le tableau fait les informations. La première information, Ma'allim Abd Salam est le mari de Lalla Zoubida. Donc, c'est vrai. La deuxième, Moulay Al-Arbi est le mari de Lalla Kenza. C'est faux. Lalla Aïcha pratique la violence. C'est faux. Et la dernière, Zineb est la fille de Driss Laouad et de Rahma. C'est vrai. Donc, هاد les informations, خصكم تكونوا déjà عارفينهم. راه في la plupart ديال les examens régionaux كيعطيو فحال هاد les questions هادو. Maintenant, on va passer à la quatrième question. Pourquoi le narrateur chante-t-il? علاش كان كيغني؟ دونك راه بنات تقرا لو تكست مزيان غادي تعرف علاش كان كيغني. كان كيغني علاش؟ Le narrateur est content car son père leur a envoyé de l'argent et de la nourriture. Donc, راه الكيسيون ساهلين كيتحطوا، تقراو غير لو تكست مزيان راه غادي تجاوبوا. انا متاكد بان غادي تجاوبوا صحيح. On passe par la cinquième question.
Le messager est resté comme un sauveur. Qu'a-t-il fait? Donc, le messager هذا un sauveur. يعني عتقهم شنو دار؟ Dans le texte, en leur apportant de l'argent et de la nourriture, il les aurait sauvés de la misère et de la faim. Et il apporte des nouvelles de معلم عبد السلام. يعني جاب لهم الفلوس والماكلة وعتق الحياة ديالهم الفقر ديالهم من الجوع وجاب لهم كذلك les nouvelles de معلم عبد السلام يعني الجديد ديال معلم عبد السلام. Maintenant, la sixième question. En tenant du texte, relié par une flèche chaque énoncé de la colonne A à la signification qui lui correspond dans la colonne B. عندنا les colonnes A, B, C, D وعندنا 1, 2, 3, 4, 5. Donc chaque phrase غادي نصيلوها la signification يعني المعنى ديال chaque phrase. نبداو بلا première. Ma mère tenir à les faire languir. Donc à les faire languir. Languir جاي من long يعني شي حاجة long يعني faire attendre. La deuxième, nous devions faire confiance à notre bonne étoile. Donc la confiance à bonne étoile يعني بحال قلتي la chance يعني كيطلبوا الزهر ديالهم يعني داروا confiance في واحد la bonne étoile donc c'est la chance. La troisième, le soleil transformait la terrasse en géant. Donc le soleil qui transformé لنا automatiquement la chaleur. Donc chaleur insupportable. Et la dernière, ma mère ne leur cacherait pas longtemps sa bonne fortune. Donc c'est de l'argent. La septième question, relevez dans le texte les 4 choses que le père envoyait à sa famille. يعني غادي نجبدوا 4 ديال les choses اللي صيفط المعلم عبد السلام لا فامي ديالو. راه كلشي كاين في لو تكست. Donc du beurre, du huile, des œufs et de l'argent. Voilà, des questions ce sont simples. قريتي le texte, فهمتي le contenu, غادي تجاوب إن شاء الله. On passe par la 8e question. Quelle figure de style est employée dans la phrase suivante? Dans la phrase, la misère habitée dans nos murs. La misère habitée. Donc, la misère habitée. يعني الفقر يسكنه. Donc, c'est une personnification. هاد les questions عاوتاني ديال les figures de style, ce sont des questions bonus. راه ما خصكمش تضيعوا هاد les points هادو. راه ديجا درت واحد لا فيديو درت فيه l'explication ديال les figures de style, chaque figure وفيه plusieurs ديال exemples. راه كاين في لا chaîne ديالي. Donc la personnification. هذه كتسمى la personnification. Et maintenant la troisième partie, la réaction face au texte. عليها 2 points. هذه كيكونوا la réaction ديالكم. كيكونوا par exemple des pratiques ou des événements كيعطيك des questions par exemple que pensez-vous, votre opinion, etc. Donc la 9e question. La mère dire à son fils qu'elle allait le conduire sur la tombe de Sidi Ali al-Mzali. Que pensez-vous de cette pratique? يعني عندهم هما كيمشيو يزوروا يعني القبور ديال كيكونوا الناس مقدسين ولا كيكونوا chaque région عندهم هاد les pratiques هادو. يعني que pensez-vous de cette pratique? Beaucoup de gens comme Sidi Ali al-Mzali sont sacrés dans la plupart des régions du Maroc. Certaines familles le visitent car ce sont des cultures anciennes et aussi pour garder cette pratique. يعني كيكون واحد ثقافة قدام كيكون داك السيد ديجا كان في هذاك لا ريجون قديم وكان مقدس عندهم كيمشيو يزوروا القبر ديالو. يعني كتكون واحد لا براتيك قديمة وكيكونوا الناس كيحافظوا على ديك الثقافات ديالهم وكيحافظوا على هذاك البراتيك ديالهم. Maintenant on passe par la dernière question. Le narrateur dit que sa mère avait partagé tous ses œuvres avec ses voisins. Comment trouvez-vous ce geste? يعني الأم ديال le narrateur بارطاجات يعني فرقات هذاك البيض على لي فوازان ديالها. يعني كيفاش كيبان لكم هاد لو جيست هذا؟ يعني شاكان يكسبريمي كيف ما بغا. يعني هاد لو جيست هذا كيفاش بان لك؟ La mère du narrateur est vraiment généreuse pour ce geste volontaire من عندها تطوعي من عند هاد لو جيست هذا car la simplicité qui lui a fait partager
ses œuvres équitablement avec ses voisins et bien qu'ils vivent dans la pauvreté. Donc la mère le narrateur هي سخيه بهذا لو جيست اللي دارت والبساطه ديالها اللي دفعتها باش تبارطاجي هذوك لي زوف ايكيتابلومون مع لي فوازان ديالها واخا هما كانوا عايشين في لا pauvreté. Et la deuxième partie c'est la production écrite. عليها حتى هي 10 points. Le sujet, dans le dernier jour d'un condamné, on sait que le condamné sera tué et exécuté, mais on ignore les circonstances du crime qu'il a commis pour être condamné. قال لك هذاك الكونداني تحكم عليه وتقتل ولكن ما عرفناش السبب علاش وعلى الجريمه اللي ارتكب. Donc rédigez un plaidoyer dans lequel vous défendez le condamné à mort. Donc غادي تكتب وغادي تحاول تدافع على هذاك لو كونداني، يعني خصك تكتب وتدافع عليه وخصك ديفلوبي الريفليكسيون ديالك وخصك تبازي على des arguments et des exemples concrets. Votre production sera évaluée selon les critères suivants. يعني هاد البرودكسيون اللي غادي تكتب نتايا غيكونوا على هاد لي كريتير هادي، يعني خصك تريسبكتي دو لا كونسين، يعني التعليمات خصك تريسبكتيهم، يعني خصك تهضر خصك ديفوندي صافي ما تخرجش على هاد الموضوع هذا. يعني ريسبكتي دو لا كونسيني و لورغانيزاسيون دو ليكريت، يعني خصك تورغانيزي هذيك لا برودكسيون مزيان، يعني لانتروداكسيون و الديفلوبمون. يعني لانتروداكسيون تقدر في الاخر ملي تكتب لانتروداكسيون تقدر دير واحد لا كيسيون، تبوزي واحد لا كيسيون، وفي الديفلوبمون يعني ديفلوبي ديك لا كيسيون و دير دي زارغومون اي على فان لا كونكلوزيون لا كوهيرونس دو لارغومونطاسيون et la correction de la langue et l'originalité. Donc حاولوا تفادوا لي فوت اورتوغراف وحاولوا اي ايدي واي ارغيومون ولا اي اكزامبل عندكم كتبوه، حاولوا تكتبوا. يعني وراه كيكون في البرودكسيون اكريت كيكون ماكسيموم 30 لين، يعني ماشي بالضروره دير 30 لين، مي هذيك لي لين اللي غادي تكتب يكون الكونتوني فيهم واضح وباين. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Et merci pour votre attention et bon courage, Inch'Allah, et à bientôt.